Bunal mga busing. Naata diri karon sa Bidra mga albual ha, under yacht sa St. Person. Class B bakbakan ha. Team Cebu City versus Team Barili. O ato din pasalamatan ha ang atong sponsor aning bakbakana og wala ning bakbakana karon. Pasalamatan si Ilma Nuevo. Sponsor sa kaning bakbakan karon diri sa Bidra Malbual. Serve Janjan para uno. Buna Jondel. Side. Inside. Sakitas tiran Jondel Paksit sila itong tiraha. 1-0 ha, 1-0. Serve Janjan para dos. Patay tanan. Sakitas tiran Bronson. Paksit sila itong tiraha. Serve Janjan para tres. Wah, kasuosan tiran Janjan. 2-0 ha, 2-0 in favor of Team Barili. Serve Negro para uno. Nadrekap. Tira Jondel. Wali si Jan Paul tiran Jondel. Paksit itong tiraha. Serve Johnson para Bronson para tres. Tira Bronson, sakita tiraha. Negro, patay tanan. Paksit sila itong tirahang Negro. 2-0 gihapon ha, 2-0. 1-2 sa itong skor ha. Inside. Side out, bola sa Team Barili. Serve Jondel para tres. Okay. Serve Upaw para uno, para dos. Sakitas tirang Negro Tira Bronson. Nasabod pagido. Igualis dos. Serve Upaw. Gilabay Upaw ang bola. Igualis dos. Side out bola sa Team Barili. Serve Janjan. Tira Jondel. Counter by Jan Paul. Wa kakuha Janjan sakita tiraha. Paksit Janjan atong tiraha Serve Negro. 3-2 na labaw na ang Team Cebu City. Serve Negro para 4. Sakita serbisyo ha. Kuha pa Jondel Grabe ha. Buenas Negro da. 4 na ha, 4-2. Serve Negro. Giat nga Bronson 4-2. Side out bola sa Team Barili. Serve Bronson. Tira Jondel. Counter Janjan. Paksit sila itong tiraha. Sakitas tiran Janjan Serve Bronson para 4. Tira Jondel. Sakita tiraha. Paksit Negro atong tirahang Bronson. Serve Bronson para 5. Outside. Side out bola sa Team Cebu City. Serve Jan Paul. Kuha pang walis Jan Paul sakitas tirang Bronson. Serve Jondel para 5. Out ball. 5-4 na, 5-4. Labaw na ang Team Barili ha. Change flavor na Serve Jondel para 6. Tira Bronson. Jondel. Out ball. Change court. Size 4 itong skora in favor of Team Barili. Tog Karanawan, shout out ni mo dia. Serve Jondel para City. Ano to yung serve Jondel? Side out bola sa Team Cebu City.
Serve upaw para 5. Tira upaw. Kuha pa dyan. Upaw again. John Paul. Inside. Side! 5 size ha, 5 size. Pagkuha. Serve upaw para size. Tira negro. Kuha pa dyan. Negro again. Dyan. Negro. Side! Bright ang negro. Ay, paksit sila itong tirahang negro. Equally size na ha, equally size. Serve upaw para City. Sakit tagabi oy, hinot danay kusog. Nang hasis Bronson re oy. Equally size gyapon, equally size. Serve dyan. Para City. Out ball. Paksit si upaw atong tiraha. Grabe ni mga bata malaya to eh. Serve dyan para 8. Patay tanan. Paksit si Bronson na itong tiraha. Bright ang negro eh. Serve negro. So. Bright says Bronson da. Itaga kas tungod. Serve Bronson para 8. Tira dyan. Bronson. Out ball. 8 size na, 8 size. Serve Bronson para Navy. Ala, ubos niya agyan tirang Jondil. 8 size ha, 8 size. In favor of Timberlake yapon. Serve John Paul. Tira upaw. Counter by Jondil. Upaw. Tira John Paul. Kuha kaso ang counter John Paul. Serve Jondil para Navy. Ala, wa kaso ang serve ni Jondil. Side out bola sa Team Cebu City ha. Serve upaw. Nah. Ilaw man gihapon ay murag di malas Jondil la. City 8 ha, City 8. Serve upaw para igualis 8. Tira upaw. Bronson. Dagan son. Patay tanan. Paksit si Bronson. Igualis 8 na. Igualis 8. Serve upaw para Navy. Hala, wali si Jondil atong serbisyo ha. Sakita serbisyong upaw eh. Ilang din? Bawi lang din. Shout out kong Ray Garot ha. Na adere. Vlogger dari sa South. Na ada. Out ball. Out ang counter dyan. Serve upaw. Tira negro. Patay tanan. Bright ang negro eh. Paksit Bronson atong tiraha. Serve upaw. Hala, ilaw ni agi ang tirang upaw. Serve Bronson para Navy. Tira dyan. Out ball. Navy panay na ha, Navy panay. Last ball na ang Team Cebu City. Serve Bronson. Hala, sakita serbisyo ha. Paksit si negro atong serbisyo ha. Jace na, Jace panay ha. Serve Bronson para 11. Out ball. Igualis panay. Ninduta dua ay. Mura sa volleyball. Igualis panay ha, igualis panay. Serve Bronson para daog. Agilabay pagit sayang nga serbisyo ah.
Igualis panay, igualis panay. Serve Negro para daog. Wala na to isang bulang Negro. Chance na kayo ni sa Team Barili ha. Serve dyan para daog. Tira dyan. Inside. Daog ang Team Barili sa game 1 dari sa bakbakan maniging bakbakan sa Bidra Mall Ball under yard sa senior position.